So ayun, what's up mga animal? So mag-i-skateboard na sila, no? Wala kaming bands ngayon kasi magba-vlog na lang kami. Oh, yay! Oh, kadodong na, kadodong. For update lang. Mark. Asa ko. Video. Yan. Video dia. Yo, thank you. Yan. So, ayun. Ito akin. Papatayin ko kayo ng tricks, man. Oh, let's go. Dito, babaw. Dito. Hey! Mali. Balik. Ubos. Hey. Isa. Hey, ote. Bro, ikaw referee, bro. Oh, napay motor niya na. Yan na. Oh, sige. Sige. Okay. 1, 2, 3, go. Oh, ikaw wala na. Wa na gud. Dah, papas ka. Grabe, skis po yun. Dili ko si Makoy. Hoy, lumba mong tulo dito, oy! Lumba mong tulo dito lang. Pugo! Oh, tara. Anak ko. Oh, sige. Wala na nga? Surrender na nga? Surrender na nga, bro. Kaya ko na kita. Tara po, Tor. Sub. Dodong. Balik dong, inala dong. Ala, gigubang ka, oy. Sige, Superman dong. Superman. Selector, pag gear up, gear up. Say, Selector, ay koy. So yun guys. Please dali. Ay ka na po dito sa bula. Basketball ka. Sige daw. Sige, dali. Lumba, higda dong. Na. Bugard. 1, 2, 3, go. Yeah, fight. And one in a series, one in this round. Money. Superman dodong, Superman. Ala. Kaya na. Atay. Balik pa dong. Maparakon, ma-happy. O, isar na tol. Labot. Ala, sige. Ala, sige. Lak, suga ka Mark, kaya dodong. Dong, para sa tong video naman, dong, katong tail, lagpot mga sinilang. Ara, mana na si Kid Hector. Guys, tignan nyo kung paano maglaro ako nito. Uy, I can manage this. Yawa mga
Ara, si Kid Hector na off. Dapat mga motor. Ara, Kid Hector. Kid Marklo, Kid Makoy. Koy, paambak ka rin dito, Koy. Dito kayo sa... Pambak ka, Koy. Ambak ka, Koy. Willie. Willie Rebellion, mo. Bogart. Tulak, Koy. Wanon. Wanon, no? Wow, giling-gilingi, Dre. Oh! Drip. Ikaw, Mark. Ipadrip na, Mark. Mark Lo, drip. Mark Lo, drip. Oh! Alalay. Lala. Oh, chill lang. Chill lang. Kamak. Layuan na mo ko. Layuan na mo ko. Ano ba? Uy, bahalang sa halo ka rin niya. Makay. Hey! Ikaw, pala nitil-til na ko. Your need assistant. Sergio! Tignan nyo si Dodong the Great. Anak. Oy, anak 6'2". Ayag tukod. Okay, sugatan truck daw. Ang hirap. So explain. Oh, Anong ang experience? hirap talaga mag hotdog. So guys, kaya wag niyo na subukan mag sapatos board kasi skateboard tapos. So anong feeling, boss? Anong feeling? good. Very good. Yes. What is good? All the time? All the night. Kasi ito ay maglo. Like doon, wala na. Hoy, pilya! Tras pilya, guys, oh. Ito. Hoy, pilya! Pilya! Ano ko, paano? Delikado mo yan? Oh! Ulan draw ka, lumited ka. Pato. So, yun na lang. Dito na lang. Update namin sa Facebook, guys. Sana na-enjoy kayo. Bukas na pala yung part 2. Bukan nyo. Baka nyo bukas yung part namin. So thank you and don't forget to subscribe. And hit the notification bell. So, pass it the bind. Yes, sir. See you, bro. Order comes up stress. Whoa!